তো হ্যালো গাইস, আমাদের পুচকির আসার সময় হয়ে গেছে, স্কুল থেকে আসছে। তো তাই আমি আগে থেকে চলে আসতে হয়, কারণ ও আগে থেকে চলে আনতে আসলে না ও খুব একটু বেশিই খুশি হয়। সেই জন্য দিদি বলে একটু চলে যা, নিয়ে আসবি। চলো দেখি, ওর গাড়ি চলে আসছে, দেখো। हेलो हेलो कर दो। क्या है? आ जाओ। ये क्या है? ये कैमरा है। कैमरा? हाँ, गोप्रो है। कैमरा भी खरीद लिया? हाँ, कैमरा भी खरीद ली। चलो तो हेलो गाइस कर दो। खुश हो ना तुम? हाँ। कितना खुश हो? और भी खुश हो? तो एक पप्पी तो बनता है। पप्पी छोटी नहीं, पप्पी काली दे। हमको दे दो। हाँ, इसको बोलते हैं। हाँ, तो हेलो गाइस बोल दो सबको। हेलो गाइस। तो तुम कहाँ से आए? स्कूल से। स्कूल से आ गए? पढ़ाई अच्छे से किए ना? अच्छे से किए कि नहीं? हाँ। मैम गिफ्ट दी जामा करता। तो गिफ्ट देंगे। मामी जन्मदिन নিয়ে আসছে। মামা তোমার জন্মদিন। কি গিফট? এখানে দেখো, এখানে লাইট আছে, চকলেট আর পেন্সিল দিচ্ছে। কার জন্য? হাই, কার জন্য এটা? তো মামি এদিকে এদিকে দেখাও, এদিকে দেখাও, দেখি। এদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাও, ক্যামেরা দিয়ে দাও। ঘোরাও। বেবির জন্য দিয়েছে? না, এটা মায়ের জন্য, বেবির জন্য। মামের জন্য আর বেবির জন্য, তাই তো? আর তোমাকে কি দিয়েছে? আমাকে কিছু দেয়নি। তোমাকে পরে দেবে, তাই তো? তো টাটা বলে দাও সবাইকে। টাটা, বাই বাই। বাই বাই।